bwana Muhammad Fundi kao makamu rais wa Amical Club ya Shezani wajaunga draw kwa wile sportif adjoint harmai clubin ngadro kaya makatianu holiho de match ya bira usoni mwa Amical na wajaunga club wajiri mharbati itongeza onge roha ipoki Amical harmazi nsabuhu ofungwa maha eterifungwa rikahanza rijue holiho zenogo za lawana neze fikra za hanyu ni mabamana wa Amical mlonizo ranzibala uhondaban madame meji wanama majournalist hadani za shukra za hatu hosonimwanyu katina mpaka hawika umishia wala wa PV msaha mjue emavamana wanu ilimuzise esajirindini hasibabu de zenugozini hata PV yalawa ya suspende club ya kabili ya hoze shukra za hatu nani katina mpaka yole ya mwana mada ya bili ngambrego furso inu holiho ikaya zilera ndazinu hizo sedasumani mwanama mtukufu akahuja depose candidature ya hae ikao mime ngoni mwa ikao ngasi harumwe comité de soutien ya hae nimbushiriye bahati njema na ushinzi mwema inshallah shado kaya ikane mfunzani yabira rikana machi haruma istade Shezani dasini wananyasi wangaya baada ya officiel waja riwarenge henamna ya ladhimu wanjia haruma sheikwanza batina hata problemi toka yonsi zelongo hizo zifanyishia mpira wa nisa amani na usalama kawajaka hata menasi toka yonsi shayele haruma wakati rawaswili 92e minute ye Amicali yende na huikalize utiabi ya sista hajusa orje hunu ngajoka ze machingizo club ngwa himenza yabo wanduka haruma ze chinchilio za stadi nane ze beton wandu wala waho betoni baada Amicali ya egalize lebi hawenda wajibiwe wa Parisa ye juge de touche hajusa orje hodingoni mwabo zenongozi jiri yokaya ye fulu idubu iliende yajibiwe Parisa yokaya bale assistant hajusa orje warambio imajoueur ngondo wazise sajirindini baada ya bala ye fulu isihi hostade hautahawa fani hila bien sûr warambio henda kabati kanao jamanu jelbanda zenongo kawo sijiri warambio henda hosen malbitri shayundi haukaya rami radakota rekapiteni wa hatu sindera telera henda ya Muhammad wa sahari hifadhi ya albitri wa yatsirelwa nani baada rahenda ye fulu njia izingiza albitri yanisobeha ngazo imreme bien sûr shamne singojelia rekapiteni wa hatu rami swedakota rami rilala ya albitri iliri hafadhi yatimuvide ya dalilu lokaya albitri haroha harma estade ya Shezani kaja kaltolwa l'escadron kaja kaltolwa FCD kaja kaltolwa ni polisi sha legarla hangu wilo de la siabo hari lambahiza assistanwo lambeha mahala uparo iwani zenogozi hisa au terrain wakafulu baina ya hatu ni masupporteri riafrontea na ndondo bahata si singabwa koza sha hodingoni mwabala waja bala wa sanction ikao ye malbitri ode wanzi hokaya wa grese wa violma mimi tijabanu handani hokaya ione sokaya wakama responsable wa teleza longo hizo yenuko ya mwana ngam fukajabanu ijeni wale sokaya si ma responsable wa Amicali ngari hanao kabisa shetendo hizo hokaya kajagresewa ni responsable itoka yonsi de kinyume rimhafadhi ya dalilu dayoka le garla hanguli si hostadi limbahiza sisi nderakoza yenso abili halawa kwende afanya radio hele hospitali kajatsinziha kajavunziha kajazi mambaba hanitoka yonsi hafanya radio haswamihi she radio hiyo ione sokaya katika problemu ya mjiria ya wewe kwanza ione sokaya ye kaya si madhamana kata kwanza hafadhi ya arbitrage hiyo basi ukweli wao kwa jajo kawala wa Shezani haukaema supportori wakama shoke hawa ikao waroha wade wajibiwe bilanjia lijusi wa orje mimi sikajabanu ni lave kabisa hosolimwema kwa maana yokaya kabati kwa maana ya taliaze longo hizo ili emalbitri wa gresewa wewe wanzi hawa gresewa violma ze certificat ndizo yao zione sokaya kwatina hata repo nzima itoka yanti ya usiku nga uzima ye dalilu ye journée ya juzi ntwararu wangu wao wadiwe vitewa wakwenda warese matizingwa jine koma ya kilingende sao jokaya wangu wanu wa grese wa violma yenswararu wa roha wende warese match ya kwanza wale senda liliokaya hakikatan riwa hafadhi shawende wanzi haizo waona masulaha ya bonga jobanu rilahani ya ukaya ye PV yala wali contest karja kubadi yonde maana ikao rifanya apeli ya utaha ya commission d'appel
wardi wende wa hukumu watafiti wa uzise ndondo yokaya ekweli arbitrage wa ulaya violma harmasta biashazani au kwa jawlao yo ikalanzi za shekao shapeli wende watundeze nongo hizo enamna wajo hukumu ndini wane sokaya ye article 30 rarumili wao ne commission d'homologation mimi kama mastanja bahali sokaya banusi mafani wa football ye règlement généraux yongio yabo iwone sa ze sanctions ze actes ko jiri harma sa stade ze sanctions bel nambali shawende wadugu harma disposition transitoire harma article 30 kwa jamji hata harma ye barem de sanctions shawende wa hansi sokaya mrongo ikawo kajaka uliliwa harma mpira wa mruzi jasijiri na banu esajirishe zanu yalama supportori wa mvahise stadi wahenda wa kwanza wa ualbitre ngabondro article 11 harma reglement généraux wa guhisha ye kaya owandu wanu wala wadafimu ye ma officiel esko jiri hindini ye kawa wahiwa rema au ye kawa jawi wa rema esko jira article 11 iwone sawabu wajao article 65 iwaguhisha ndo enamna ze hukuma za bidizi kae shwa na nasi wa commission d'homologation msujua wakahukumu harma shionda shibi shawende wa dugu harma article 30 ikawo disposition non prévue yodi wenda wa hukumu ili wa sanctionne yonde maana ikawo si para libanu wanama waheze media nane na mrikawe hanze football ya buwe règlement généraux haukaela i concerne police de terrain na police de terrain ekaya acte jaile jiri yabo e sharia kisho yabo shione sa de sanction alinea article 65 article 117 na article 67 e kanja bewando wa règlement généraux iwadrisha ndokaya e kanga bo manki ya police de terrain ye club yo tolose na chiza hao e ba supportori wofungwa sanctions zoka sévères et puis les cinquième match qui suivent wozira a wiklo e kaya kajaka wiklo yabo mimi ngamanzo nionese haruma hena mlikao yefani wa football yangalia haruma règlement généraux ya tunde za article na zivungu wako ka ekweli zistahiki hukumu lahe na maila au kejastahiki mimi ngamharawi yone maana ikao sende na depose apeli ngamlino shekao sha apeli waripare wafanye tabihifi ili watunde ezajiri haukaya article 30 wadugu harma disposition non prévue na ezajiri bala ila machi ya kabjiri stade waka problème ya sécurité et article idone sando article 11 article 117 article 65 zibenu wando ezala vimuzifanywa yone maana ikao banu yemfaleo wote nemfamaudu ngamko wadhi parce que ngabo wantukao ngwale mau koti habo amikali ya tolo harmashe wanza mimi ngam amini ya ukaya shila tembe ikao wandu wala washifanye obahanu zabo banu wasangwa jundao mezondare haukayari warege wakana jana mfukare wasangwa jundao mezondare wadu tolo yabo hatu wasakimji na disposition za mji kao zisazirengwa wanuke na ukiri wake maenfiltre waloja wermenyele football ya hatu ya what's kwanza mwana sokaya ye kayarika alunanimite haruma mji wa Shezani au haruma ya mavamana ya ekipi ya Shezani ya malbitri wala olwaya basi mjole wa jokaya eskude eskortewa ne coach imblo na bango ya majueri liwa mtobo mhafadhi mjole wa jokaya yes abebe e assistant ya kaujusa ya orjoila hatilo haruma le garla hangu haifadhiwa haroha hotere ya mjole wa jokaya kwelirika alunanimite rende nani ya wotsika ujaba mpare msukamle hokaya ni conference de presse shami jemihani handani okaya ya mavamana wa mikali kwa ja participe asulan ya dalili okaya malbitri wala riwa hafadhi wa au hapasuha au hazimi chaque media zijua zirenge zipiblie zifanya eco les sanctions et les lois sévères ya ngani pa shekao sha hukumu apeli warenzi tu hamundo warua fanya anketi hosoni mweza jiri haukaya ngamjuao wananyasi watukufu ya ukaya za investissement zifanywa nema kwa maana wa hizo ekipu ne miji ya hizo ekipu zinu katsi nchashi wotu hujangu investisse dans le 20 millions wando jambo kaya bon aller reposer na mlima reposer des amis hisa watina anketi yoka eske kweli e madhamana wa club ya mikali le majueri wakama complice na dossier na wakama complice eske kweli e malbitri wanu wa grese wa violement au bani nuna yochotsa hadi sanctionner club watina justification soka yonsi yone ba mimi na kwanza jeni mwelezeni banu ndidini makinisha yokaya ze sanctions za rengo wanajana mfukare ka wando kama brutal harma dossier yinu obahanu sabo banu ngamjojo wa mwalimu wa renseignement ha procureuri de la République
yokaya owandu wao wasa wanleve wao wajimrao mandat depot obanu zambo banu na ulindi ya hukuma za homji wa shezani izo ikao ndo wajuzi renga wo ndo wajohenda wa walibere o mahalani ikao ndo wajimrao yakuna manzoni makinisha yokaya shetelo shila omji na simavomana owandu wala wao washifanye rilani zendongo ikao ndo wala wazifanye yode mana ikao rijihundu depose apeli ridiri makinisha yokaya sima responsable karjanjia harwaza ngozila ndidini mete à l'ordre de la commission d'homologation kaya wede wa hukumu article kao ndio non prévu haruma zelongo za mpira wa mundu ne sajiri bana ngamdo binda jese ça concerne les polices de terrain rifanya insuffisance izo kweli yabonge video wa hundi sanction ma supporter et article ngizo yabo ziwadisha ezabilizi jini tsuja bana nje somese wandosha ya mpira au kaya hena mndungene mnabuku ngusomo ngutwalio ngujue ezabilizi jiri yonde mbabu mimi na kutekeleza wanama ma journaliste na kusamaha yake sauti heya ekanganya maswala ngamdo musa tena na swala mtiti tunanjo message hii na maana lazima iwe kama kutoka na sema chizini kizo wiklo shata mpaka na bahani ngao bahamika au kuamini kana bala mazima chingizo wiklo hawamanizo hamba baishon kwa janjia hotere chondwa ngo zalamtu yawe kale wango zalamtu yabonga bo kabu ngabo karibu kana mda janjio tere hawe ajafanya ngo ikoka ebaleo risala hindi ka ujoibeshea les équipes harumaze machika ulizabaki par rapport à ces dispositions na ndo Muhammad azinu tena kazi lojiri eba lazima ndo wafanye mimi risala njo hibe hando kaya ndo sana ye ligi ya mpira wa mdu wangazija na ne mavoma na maconcerne hamwe daula ni bidonde wale zitso angalie parce que ngwambao macha wiklo shanga mjua kaya kabatsuble ma sécurité ijo ifanye izie wanukwa jihunda ko zala mturu ya hestadi wasangwa jihundao masakafuni zetere zilo karibu na sakafu waluangalie zijirio vala hizo desacha za rijiria leo wala ma infiltre kao wakama incontrôlé bien sûr parce que macha wiklo ya sécurité que shinduka sawa ne ke machingi public ya mimi tijo para wana maikao do wabakisha arumaze tsabo benga tfana apeli ngamna tomaya ukae ekesharia de shirumilo ao yabo ngabo za lavimu zirumilo etsotsi ndazila ekesharia ekirumilo ao yabo ngani para wandu wajadidishe haku wandu wa contrôler haku wandu ikao o kama incontrôlé wandu kwa shindi wa vanu kando ko fulanga toko jiri yabo ngebidio hadhari zirengwa kabla ya hii machi na siulini ya serikali neliki waribulie sema tizatu zike publiki iliri juwe rihundeze benefisi ili wajao wanduwa ya security joshinda ike na raforo ya ladhimu hokao katiyo wanduwa jojo kaya ngarbili yao publiki en general chaque match a wiklo yonde wasu ya mimi na Johnson Nibe aruma ze klubu na ne zetere bal nambali suala kwa mbazo sokaya mtiad l'organisation ikaya anuma ania de partout hawaya en partout swala bili tabituko zifaya jua wakahamisha kao kwa bakarton rouge kutola hotel eles já sabem essa pergunta aí d'accord vanu les bilabil et les bilabil la organise et assistant ya juse 92e minute ngaya hatia bila mwando rijare deridia réaliser bilabil fanya organisation et partout harbi haja ye ballon irema ika orge assistant le premier assistant Abdurazak halawa bila wandu wende watia hata jouer ya kule yate banizo kamera biso yango ni filme ngaya ha filme kwa mtu wa reje ya ye filmage banda ya rendaje ya tujusa mimi tsende banu sisi kasina yedwa ya rendera contest rendera reclame tsende hoso Abdurazak tsende simambi okeba les atiriba na hindi hata watujusa unaelewa yekaya tika aggressive arumaza fanya hizo sio kati na Abdurazak parce que timandelea tihimi damina ridiscute ze kamera zi filme yabo Shakura zabu mesengu yengole zina la vice president au katwanza ya onema mali hostadi apara eskule kaya wala handea watino kaya titekeleza le kalima hilo shahaja hantola carton rouge si hayabo juu bien sûr shabo abana hayabo juu tihimi ni contrôle opando wa sa ya suala wuzisa dokaya ye carton le but il ka organiser il fallait de partout lijalitolwa ye carton rouge na rema hiyo tiko na réclame yo ketuzia ike responsable ka réclame
Unaelewa? Kale namna hiyo ya boka batiza jofanishia umsajaja ndolio mimi ngamdini pare yokaya l'école arbitrale lekera isikinie za investissement kama ndo zifanywa haruma za club kujuelewa je na mnisami hinitie na nguvu yao yokaya ye match yangaya contre Robeni wakora Robeni de namna huyo shayo washindi wa maîtriser parce que ye terrain ya Robeni ndio clôturer washindi wa maîtriser ye situation yake jajiri kabjafanya enquête pourquoi ngaya hajasheza tena de namna huyo dega pourquoi ngaya yani kabati wandu wa zisao harumwezi kauza hukumu kaya bantu kwa club inuka à chaque fois walao ngapa conflit entre les supporters et les arbitres. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ibidi wakunde